सिंह राशि आगामी 48 घंटा मध्यरे सावधान रुह बंधुगण। तुमे तीनोटी महापाप करने जाउछ एवं एही महापाप तुमर जीवन को नष्ट करिदेब। आज मोर एही भविष्यवाणी को मजा भावरे नेबार मूर्खतापूर्ण भूल कर नाही, कारण बंधुगण आगामी 48 घंटा मध्यरे तुमे एपरी शिक्षा पाइब जे तुमर हाथ एवं पाद झिंकी होइजिब। मोर उद्देश्य तुमको भयभीत करिबा नुहे। मोर एकमात्र लक्ष्य हेउछि तुमको समय मध्यरे सतर्क करिबा। कारण बंधुगण केवल जने मूर्ख ही मोर आजिर एही भविष्यवाणी को अनदेखा किंबा अवहेला करिबार भूल करिब। कारण मु तुमको कहि देउछि जे आगामी 48 घंटा साधारण घंटा नुहे। बंधुगण आगामी 48 घंटा मध्यरे एही तीनोटी ग्रह राहु केतु एवं शनि एपरी एक तांडव सृष्टि करिबे जे तुमर समग्र जीवन दोहली जीव। देख बंधुगण एहा केवल तीनोटी ग्रह नुहे, एहा तुमर जीवन विषय रे। आजी मु तुमर जीवनर सेही समस्त प्रश्नर उत्तर आनिछि जहा किछि समय धरी तुम मनरे घुरी बुलुछि। बंधुगण आजी मु समस्त 9टी ग्रह एवं महाकाशरे उपस्थित समस्त नक्षत्रर गति विषय रे भविष्यवाणी करिबाकू जाउछि। तेनु एही छोट भिडियोटी को आरंभरू शेष पर्यंत ध्यानर सहित देखंतु। एहा आपनंक पाई बहुत लाभदायक प्रमाणित हेब। देखंतु मु आपनंक भल पाई किछि कहुछि। हाँ, समस्ते निज निजर भल कथा सुनिबाकू चाहंती, किंतु अन्य पटे मु आपनंकु एहा मध्य कहिबाकू चाहे जे एही कुंडली केवल फूलरे परिपूर्ण नुहे, बरं एही कुंडली रे अनेक कंटा अछि। सेही कंटा गुड़िक निश्चित भावरे आपनंकु बिंधा करिबो, किंतु सेही कंटा गुड़िकु दूर करिबा परे जीवन रे जेउ शांति एवं खुशी मिलिबो ताहा आपण आजि पूर्वरु केबे अनुभव करिनथिबे। तेनु दया करी एही छोट भिडियो को आपनंक समय दियंतु एवं आपनंकु निश्चित भावरे आपनंक जीवनर जत्न नेबार सुजोग मिलिबो। तेनु प्रथमे एही भिडियो को लाइक करंतु, कारण लाइक संपूर्ण मागणा एवं बंधु माने कमेंट बॉक्स रे निश्चित भावरे जैग एवं गुरु बजरंगबलींक विषय रे लिखंतु। जे हनुमान जींकर प्रकृत भक्त से कमेंट बॉक्स रे तांकर इच्छा लिखिबे। बालाजी महाराज आपनंकर समस्त इच्छा पूर्ण करिबे एवं आपनंकर अनुरोध ग्रहण कराजिबो। देखंतु बंधु माने आगामी 48 घंटा साधारण नुहे, कारण एही समय जेतेबेले आपण निज हातरे करितिबा पाप तळे दबिजिबे एवं हाथ जोडिबार समय चलीजिबो एवं आपणक भागरे केवल अनुताप व्यतीत आउ किछि रहिबो नाही। कारण देखंतु बंधु माने मु जेउ तांडव वर्णना करिछि, राहु केतु एवं शनिदेव सेमाने एपरी किछि षड़यंत्र करुछंती जहा तुमको बाहरु नुहे बरं भितरे भांगी देब। देख बंधुगण मु तुमको कहिबाकू चाहे जे तुमे जीवन रे पूर्वरु गभीर भावरे कष्ट पाउछ। तुमे प्रत्येक छोट छोट कथारे कांदुछ। केही जने तुमर हृदय भांगी चली जाए, केही जने तुमको गभीर आघात दे छाड़ी चली जाए, किंतु तुमे तथापि हसी हसी सेमानंकु क्षमा करि दियो। किंतु एथर समस्त सीमा अतिक्रम करि सारिछि। देख बंधुगण मिथ्या आशा मिथ्या सांत्वना एसबु बहुत शीघ्र भांगिबाकू जाउछि। मु तुमको कहिबाकू चाहे जे तुमे तीनोटी गुरुतर पाप करिबाकू जाउछ, जहा करिबा समय रे तुमे जानि पारिबो नाही, किंतु परिणाम एते गंभीर हेबो जे तुमे रातिरे छात आड़कू चाहि निजकू पचारिबो, मु एहा काहिकी कली। प्रथम पाप तुम मुहरु बाहरिबो। मने रख, मु तुमको प्रत्येक भूल स्पष्ट शब्दरे कहिबी। प्रथम पाप तुम मुहरु बाहरिबो। हाँ, सेही शब्द गुड़िक जहा तुमे हालुका भावरे कहिबो, किंतु वर्ष वर्ष धरी अन्य व्यक्तिंक हृदय रे एक क्षत छाड़ी जिवो। आम अनुसारे मु तुमको केवल गोटिए कथा बुझाई आसुछि, जेतेबेले तुमे तुमर शब्द बाछ ताहा बहुत भाबिचिंती कर। देख आजिर समय रे जदि किछि खंडा अपेक्षा अधिक आघात करे तेबे ताहा सेही जिनिस। तुम पाखरे शब्द अछि, तेनु तुमको भाबिचिंती कहिबा शिखिबाकू पड़िबो। बंधुगण मने रख, ग्रह मानक मध्यरु सबुठारु निष्ठुर दंड हेउछि जहा शब्द करे नाही। द्वितीय पाप हेउछि जहा तुम मनरे जन्म नेब
ଏବଂ ତାହା ହେବ ଈର୍ଷା, ଗର୍ବ କିମ୍ବା ତୁମେ ତୁମର ନିକଟତର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ତୁଳନା କରିବ। ହଁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଜୀବନରେ ମନେ ରଖ ଯେ ଯଦି ତୁମେ ଉପରକୁ ଉଠିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ଯଦି ତୁମେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ତେବେ ତୁମେ କାହା ପ୍ରତି ଈର୍ଷା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ କିମ୍ବା ଗର୍ବ ଦେଖାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ କିମ୍ବା ନିଜକୁ କାହା ସହିତ ତୁଳନା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, କାରଣ ତୁମେ ଯିଏ ବି ହେଉ, ତୁମେ ନିଜ ଭିତରେ ସର୍ବୋତ୍ତମ। ତୁମକୁ ଏହା ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେଖ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଅନେକ ଥର ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଜୀବନରେ ବହୁତ କିଛି ହାସଲ କରିବାକୁ ଚାହୁଁ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଜୀବନରେ ବହୁତ କିଛି ହାସଲ କରିବାକୁ ଚାହୁଁ, ସେତେବେଳେ ଜୀବନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମକୁ ପରୀକ୍ଷା କରେ। ତେଣୁ ଆଗାମୀ 48 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ତୁମ ପାଇଁ ପରୀକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୁଁ ତୁମକୁ କହିବି ଯେ ତୁମେ ଏଠାରେ ଭୁଲ କରିବ। ରାହୁ ତୁମର ବୁଦ୍ଧି ଉପରେ ସନ୍ତୁଳନ ରଖିବ। ତୁମେ ଅନୁଭବ କରିବ ଯେ ତୁମେ ଠିକ୍ କହୁଛ, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ତୁମେ ନିଜ ସମ୍ପର୍କର ମୂଳ କାଟି ଦେଉଛ। କାରଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ରାହୁର ଖେଳ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, ରାହୁ ପ୍ରଥମେ ଆମକୁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପକାଇଥାଏ ଏବଂ ଏହା ଆମ ବୁଦ୍ଧିକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ। ଏହା ଆମ ଉପରେ ଏକ ଆବରଣ ପକାଇଥାଏ ଏବଂ ଆମର ଚିନ୍ତା କରିବା ଏବଂ ବୁଝିବାର କ୍ଷମତାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଷ୍ଟ କରିଦିଏ। ତେଣୁ ମୁଁ ତୁମକୁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ବନ୍ଧୁଗଣ ଯେ ତୃତୀୟ ପାପ ସବୁଠାରୁ ବିପଦଜନକ ହେବ, କାରଣ ଏହା ତୁମ ହାତ ଦ୍ୱାରା ନୁହେଁ, ବରଂ ତୁମର ଅବହେଳା ଦ୍ୱାରା ହେବ। ତୁମେ ଏକ ସଂକେତ, ଏକ ବାର୍ତ୍ତା, ଏକ ଡାକ, ଏକ ଅନ୍ତଃସ୍ୱରକୁ ଅଣଦେଖା କରିବ ଯାହା ତୁମକୁ ଭିତରୁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଏହା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଯଦି ତୁମେ ଏହା ପରେ ହେବ କହି ଏହାକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିବ, ତେବେ ସେହିଠାରୁ ମଙ୍ଗଳର ଆକ୍ରମଣ ଆରମ୍ଭ ହେବ। କାରଣ ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପରେ ବୁଝିପାରେ ନାହିଁ, ସେ କେବଳ କର୍ମ ବୁଝେ। ଯଦି ତୁମେ ଆଜି ଏହି ଚେତାବନୀକୁ ହାଲୁକା ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କର, ତେବେ ମନେ ରଖ ଯେ ଆଗାମୀ 48 ଘଣ୍ଟା ତୁମକୁ ସେହି ଦର୍ପଣ ଦେଖାଇବ ଯେଉଁଠାରୁ ତୁମେ ତୁମର ମୁହଁ ଲୁଚାଇଥିଲ, ଯେଉଁ ଦର୍ପଣ ତୁମେ ସହ୍ୟ କରିପାରିବ ନାହିଁ। କାରଣ ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଛି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରହ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତୁମକୁ 3ଟି ମହାପାପ ଆଡ଼କୁ ଇଙ୍ଗିତ କରିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରହ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତୁମକୁ 3ଟି ମହାପାପରୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ତୁମେ ନିଜେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଏଡ଼ାଇବାକୁ ଚାହୁଁନାହଁ, ଯଦି ତୁମେ ନିଜେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନାହଁ, ତେବେ ତୁମଠାରୁ ଅଧିକ ମୂର୍ଖ ଆଉ କେହି ହେବ ନାହିଁ। ଦେଖ, ଆଗାମୀ 48 ଘଣ୍ଟାର ଦର୍ପଣ ତୁମକୁ ତୁମର ନିଜର ପରିଚୟ ଦେଖାଇବ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ନିଜକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିବ ନାହିଁ। ତୁମେ ଅନୁଭବ କରିବ ଯେ ସବୁକିଛି ହଠାତ୍ ଭୁଲ ହୋଇଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟ ହେବ ଯେ ଏସବୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ତୁମ ଭିତରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିଲା। ରାହୁ ତୁମକୁ ଏହି ଭ୍ରମ ଦେବ ଯେ ସବୁକିଛି ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ଅଛି। ତୁମେ ତୁମର ପ୍ରିୟଜନଙ୍କଠାରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ମଙ୍ଗଳ ତୁମର ଧୈର୍ଯ୍ୟର ଶେଷ କାନ୍ଥ ଭାଙ୍ଗିଦେବ। ଯେତେବେଳେ ଏହି 3ଟି ଏକାଠି ସକ୍ରିୟ ହୋଇଯାଏ, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ବାହାରକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଦେଖାଯାଇପାରେ କିନ୍ତୁ ଭିତରେ ଖୋଳା ହୋଇଯାଏ। ଆଗାମୀ 48 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ତୁମେ ଯେଉଁ ମିଥ୍ୟା ଆଶାର କାନ୍ଥ ନିର୍ମାଣ କରୁଥିଲ ଏବଂ ପାଣି ଦେଉଥିଲ, ତାହା ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଯାଉଛି। କାରଣ ତୁମେ ଜାଣ ଯେ ମିଥ୍ୟା ଗ୍ରହର କୌଣସି ଗୋଡ଼ ନାହିଁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଦେଉଛି ଯେ ଆଜି ତୁମର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପରୀକ୍ଷା ହେବ କ'ଣ ଘଟୁଛି ତାହା ନୁହେଁ, ବରଂ ତୁମେ ନିଜକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିବ କି ନାହିଁ। କାରଣ ଯିଏ ନିଜକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିବ ନାହିଁ, ସେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପାପ କରେ। ତୁମେ ହସି କହିବ ଯେ ଏହା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭିଡିଓରେ କୁହାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଏହି ଗର୍ବ ପ୍ରଥମେ ତୁମକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେବ। କାରଣ ଦେଖ, ମୋର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭିଡିଓ ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରହର ଗତି ଉପରେ ଆଧାରିତ। ମୋର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭିଡିଓରେ ଏକ ସତ୍ୟ ଘଟଣା ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି। ମୋର ଭିଡିଓକୁ ମଜା ଭାବରେ ବିବେଚନା କର ନାହିଁ, କାରଣ ମୁଁ ତୁମର ଭବିଷ୍ୟତ ବିଷୟରେ ବହୁତ ଚିନ୍ତିତ। ତୁମେ ମୋର ନିଜର, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତୁମକୁ ସମୟ ସମୟରେ ସତର୍କ କରିବାକୁ ଆସିଛି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୁଁ ତୁମକୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଆଜି କାହାକୁ ଅପମାନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଚିନ୍ତା କର। ଆଜି ତୁମର ନିକଟତର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଭାବନାର ମଜା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ବନ୍ଦ କର। ଆଜି କୌଣସି ଭୁଲ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଠିକ୍ ବୋଲି କହିବା ପୂର୍ବରୁ ନିଜ ହୃଦୟରେ ହାତ ରଖନ୍ତୁ। କାରଣ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ସିଧାସଳଖ ଆସେ ନାହିଁ, ଏହା ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକା କରିଦିଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯଦି ତୁମ ଆଖିରେ ଟିକିଏ ବି ଆର୍ଦ୍ରତା ଅଛି, ତେବେ ବୁଝ ଯେ ଚେତାବନୀ କାମ କରୁଛି। ଏବଂ ଯଦି ଏହା ଆସୁନାହିଁ,
तेबे भय कर, कारण ताहेले राहुल तुमर चिंताधारा को संपूर्ण भावरे निज कबजारे नहीं सारिछि। एही परवर्ती 48 घंटा आर्द्र हेबाकू प्रस्तुत। से एही आशारे किछि करिबे नहीं जे तुमे उठिबो किंबा भांगिबो, उन्नति करिबो किंबा केवल अभियोग करिबो। एवं मने रख, जणे ब्राह्मण क्षमा करंती किंतु केवल तांकू बारंबार अणदेखा करुथिबा लोकंकू शिक्षा देबा परे। सेथिपाई एबे भी समय अछि। तुमर कथाकू नरम कर, तुमर अहंकार को दमन कर एवं तुमर कार्य को सफा कर, कारण आज तुमे जेउ बहुथिल ताहा शीघ्र लुहरे परिणत हेब एवं तुमे चाहिले मध्य सेही समय को भूली पारिबो नाही। देख, एही समय तुम पाई मध्य एक प्रकार बहुत भल। बंधुगण, तुमे अतीतरे जेउ लोकमानंक सहित संपर्क गढ़िबाकू चेष्टा करिथिल सेमानंक माध्यमरे एक विराट सुजोग पाइबो। किंतु मने रख बंधुगण, मु तुमको कहूछि जे एही समयरे तुमर शत्रुमानंकर मूलदुआ मध्य दोहली जीव। जेउमाने बहुत दिन धरी तुमको ध्वंस करिबाकू योजना करुछंती, देखंतु मंगल सेही शत्रुमानंक राशि उपरे तार अग्नि वर्षा करिबो एवं सेमानंकू पोड़ी पाउंस करिदेबो, कार न मंगलर शुभ छाया तुम उपरे पडुछि। देखंतु बंधुगण, मु तुमको कहि देउछि जे मंगलर शुभ छाया तुम जीवनरे अनेक नकारात्मक घटनागुड़िकू सकारात्मकरे परिणत करिबो। मंगल प्रथमे तुमको तुमर शत्रुमानंक ठारू रक्षा करिबो, अजणा भयरु दूरे रखिबो एवं रातिरे शांतिरे सोइबारे साहाय्य करिबो। कारण जदि तुमे मंगलर प्रभाव बहुत शीघ्र पाइबाकू चाहुछ, तेबे सर्वप्रथमे तुमको प्रति मंगलवार हनुमान चालीसा पाठ करिबाकू पड़िबो, कारण मंगलर शुभ प्रभाव मंगलवार दिन हनुमान चालीसा पाठ करुथिबा व्यक्तिंक उपरे आरंभ हुए। कारण देख बंधुगण, मु तुमको भल भावरे जाने जे तुमे सेही अलसुआ व्यक्ति जिए पूजारे ध्यान दिए नाही। जदि तुमे पूजा कर, तुमे मनरे संदेह सहित कर एवं संदेहर कोनोसी उपचार नाही। बंधुगण, एतिकी मने रख जे जदि तुमको किछि करिबाकू पड़े, तेबे तुमको ताहा पूर्ण हृदय करिबाकू पड़िबो। तुमको सत्य विश्वास सहित पूजा करिबाकू पड़िबो। देख, तुम घरे प्रतिदिन झगड़ा विवाद एवं द्वंद्व सृष्टि हेउछि। एबे तुमे एठारे केवल गोटिए कथा भाबुथिबो जे मो आध्यात्मिक मार्गरे एसबुर समाधान करिबा उचित। ताहा हेउछि बंधुगण, अनेक समयरे एपरी हुए जे जेतेबेले घरे झगड़ा असुविधा आरंभ हुए, कलह आरंभ हुए, घरे किछि रोग व्यापीबाकू लागे, ग्रह दोष प्रवेश करिबाकू लागे एवं पूर्वपुरुष दोष आमकू हैरान करिबाकू लागे। तेनु लोकमाने सेमानंक घरे हवन करिबा आरंभ करंती। किंतु मु तुमको कहिबाकू चाहे जे आगामी 48 घंटा मध्यरे एही तीनोटी ग्रह एकाठी तुम जीवनर जेउ तांडव सृष्टि करुछंती, ताहा कोनोसी हवन ठारू कम हेबो नाही। तेनु सर्वप्रथमे तुमे निजकू उन्नत करिबा उचित। तुमर कथाकू सफा कर, तुमर मनकू सफा कर एवं सर्वदा तुमर हृदयरू समस्तंक पाई भल चिंता कर। कारण जदि तुमे आगामी 48 घंटा मध्यरे एही तीनोटी काम कर, तेबे बंधुगण, मु ग्यारंटी देउछि जे तुमको कोनोसी हवन करिबाकू पड़िबो नाही। तुमको घरे काहा सहित कथा हेबा आवश्यक हेबो नाही। जणे व्यक्ति तार भल काम द्वारा तार भाग्य एवं तार खराप काम द्वारा तार दुर्भाग्य सृष्टि करे। तुमे तुमर भाग्य उपरे तुमर भाग्य रखिबाकू चाहुछ कि तुमर भाग्य? तुमको आजी एही निष्पत्ति नेबाकू पड़िबो एवं एही निष्पत्तिर समस्त उत्तर तुम हातरे अछि। देख, आगामी 48 घंटा मध्यरे तुमको हॉस्पिटल जिबाकू पड़ी पारे। एबे तुमे भाबुथिबो, हे प्रभु तुमे कौन कहुछ? हॉस्पिटलर नाम सुनी सर्वोत्तम लोक मध्य भयभीत होई जांती, कारण प्रत्येक व्यक्ति चाहे जे ताकू तांको जीवनरे केबे 3 जनंक सहित मुकाबिला करिबाकू न पड़े। प्रथम हॉस्पिटल, द्वितीय पुलिस एवं तृतीय कोर्ट। किंतु देख बंधुगण, आगामी 48 घंटा मध्यरे शनिदेवंक आशीर्वाद तुम उपरे एपरी वर्षिबो जे तुमे न चाहि मध्य कोनोसी रोगर शिकार होइजिबो। एबे तुमे भाबुथिबो, हे भगवान, गुरु तुमको कहिछंती
କୁହାଯାଏ ଯେ ଶନିଦେବଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ବର୍ଷିବ, କିନ୍ତୁ ଶନିଦେବଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ଅନୁସାରେ ବର୍ଷିଥାଏ। ଯଦି ତୁମେ ଭଲ କାମ କରିଛ, ତେବେ ଶନିଦେବ ତୁମକୁ ପୃଥିବୀରୁ ଉଠାଇ ସ୍ୱର୍ଗରେ ସ୍ଥାପନ କରିବେ, ଏବଂ ଯଦି ତୁମେ ଖରାପ କାମ କରିଛ, ତେବେ ଶନିଦେବ ତୁମକୁ ଆକାଶରୁ ଉଠାଇ ପୃଥିବୀରେ ସ୍ଥାପନ କରିବେ। ଆଗାମୀ 48 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ମନେରଖ ବନ୍ଧୁଗଣ ଯେ ଜଣେ ଡାକ୍ତର ମଧ୍ୟ ତୁମର ଦ୍ରକୁ ଆସିପାରିବେ ଏବଂ ଦ୍ରକୁ ଆସିବା ପରେ ସେ ହାତ ଉଠାଇ ପାରିବେ। ଛୋଟ ରୋଗକୁ ଅଣଦେଖା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଦେଖ, ଯେତେବେଳେ ଘରେ ବଡ଼ ଲୋକମାନେ ରୁହନ୍ତି, ଆମର ପିତାମାତା କେହି ବି, ତେବେ ଦେଖ, କିଛି ସମୟ ପରେ ମଣିଷ ଶରୀର କାମ କରିବା ବନ୍ଦ କରିଦିଏ ଏବଂ ଘରେ ରୋଗ ସ୍ଥାନ ପାଇବା ଆରମ୍ଭ କରେ। ତେଣୁ ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଦେଉଛି ଯେ ତୁମେ ତୁମର ଘରର ବଡ଼ମାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ବିଶେଷ ଯତ୍ନ ନେବା ଉଚିତ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଯତ୍ନ ନେବା ଉଚିତ, କାରଣ ତୁମର ଛୋଟ ଅବହେଳା ମଧ୍ୟ ତୁମ ଘରେ ବଡ଼ ଦୁଃଖକୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରେ ବନ୍ଧୁଗଣ। ତେଣୁ ଯଦି ତୁମେ ସମୟ ସମୟରେ ସତର୍କ ରହିବ, ତେବେ ତୁମର କିଛି ହେବ ନାହିଁ। କେହି ତୁମକୁ ପିଲାବେଳୁ ବିବାହ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ କହୁଛି ଯେ ଆଗାମୀ 48 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମେ ଯଦି ଘରେ କୌଣସି ଅସୁସ୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତି ଥାଏ, ଯଦି ତା ଶରୀରରେ ଛୋଟ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ, ତେବେ ମୋର ଏକମାତ୍ର ପରାମର୍ଶ ହେଉଛି ତୁରନ୍ତ ଜଣେ ଭଲ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରିବା। ତୁମେ ତାଙ୍କଠାରୁ ପରାମର୍ଶ ନେବା ଉଚିତ, କାରଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଅନେକ ଥର ଏପରି ହୁଏ ଯେ ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ୟା ହାତରୁ ବାହାରିଯାଏ, ଶେଷରେ ଆମ ପାଖରେ କେବଳ ଅନୁତାପ କରିବା ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କିଛି ନଥାଏ। ଆଜିର ସମୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି କେବଳ ଅନୁତାପ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜିର ସମୟରେ ଶୀଘ୍ରତା ଯୋଗୁଁ ଆମେ ପ୍ରାୟତଃ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥା ପାଇଁ ସମ୍ପର୍କ ଭାଙ୍ଗି ଦେଉଛୁ ଏବଂ କିଛି ସମୟ ପରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁ ଯେ ଏହି ସମ୍ପର୍କ ମୋ ଜୀବନ ପାଇଁ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା, ମୁଁ ଏହା କରିବା ଉଚିତ ନଥିଲା, ତେବେ ଆମ ବ୍ୟକ୍ତିର କେବଳ ଅନୁତାପ ହିଁ ବାକି ରହେ। ଅନେକ ଥର ଆମେ ଏପରି କିଛି ଶବ୍ଦ କହିଥାଉ ଯାହା କହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ପରେ ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁ ଯେ ବନ୍ଧୁ, ଏହି ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ କହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ତାପରେ ଆମେ କ'ଣ ପାଇବୁ? ଅନୁତାପ। ତାପରେ ତୁମର ଜୀବନ ଅନୁତାପରେ ବିତିଯାଉଛି ଏବଂ ଯଦି ତୁମେ ଏହି ଜୀବନ ଅନୁତାପରେ ବିତାଇବାକୁ ଚାହୁଁନାହଁ, ତେବେ ପ୍ରଥମେ ତୁମେ ନିଜ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ, ନିଜକୁ ଉନ୍ନତ କରିବାରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ ବନ୍ଧୁଗଣ, କାରଣ ତୁମକୁ ନିଜଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଶା କରିବା ବନ୍ଦ କର। ତୁମେ ଏପରି କ'ଣ କର? ତୁମେ ତୁମର ସ୍ୱପ୍ନର ବୋଝ ଅନ୍ୟ ଉପରେ ଲଦି ଦେଉଛ, କହୁଛ, ହେ, ତୁମେ ଏହା କର, ତୁମେ ତାହା କର, ତୁମେ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଦେଖ, ଆଜି କାହାକୁ ବି ସଙ୍କଟ ସମୟରେ କେହି ତୁମକୁ ସମର୍ଥନ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ କେବଳ ସ୍ୱାର୍ଥ ଉପରେ ଆଧାରିତ। ଯଦି ତୁମର ଆଜି କାହା ପ୍ରତି ଟିକିଏ ବି ସ୍ୱାର୍ଥ ଅଛି, ବନ୍ଧୁଗଣ, ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ତୁମ ସହିତ ରହିବ ଏବଂ ତୁମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଠାରେ ତୁମର ସ୍ୱାର୍ଥ ପୂରଣ ହୁଏ, ସେଠାରେ ଉଭୟ ସେମାନଙ୍କର କାମ କରନ୍ତି ଏବଂ ତୁମେ ପରସ୍ପରକୁ ବୁଢ଼ା ଆଙ୍ଗୁଠି ଦେଖାଇ ଚାଲିଯିବ। ତୁମେ ଟଙ୍କା ସମସ୍ୟାରେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାଉଛ ବନ୍ଧୁଗଣ। ତୁମେ ଯାହାକୁ ଟଙ୍କା ଋଣ ଦେଇଥିଲ, ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଏହାକୁ ଫେରାଇବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା ମଧ୍ୟ କରୁନାହିଁ। ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଏବେ ଠକାମିର ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛି। କାରଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଅନେକ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଖରାପ ସମୟରେ ଜଣେ ଭଲ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁ, ତେବେ ଆଜିର ସମୟରେ ଆମେ ଜାଣିପାରୁନାହୁଁ ଯେ ସେହି ଭଲ ବ୍ୟକ୍ତି ଆମ ପାଇଁ କେତେବେଳେ ଖରାପ ହୋଇଯାଏ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଧରନ୍ତୁ, କେତେବେଳେ କୌଣସି ଘରେ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଥାନ୍ତି। ସମ୍ପର୍କୀୟ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ଯେ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ପାଖରେ ବହୁତ ଟଙ୍କା ଅଛି। ଅସୁବିଧା ସମୟରେ ସେହି ସମ୍ପର୍କୀୟମାନେ ଟଙ୍କା ମାଗୁଛନ୍ତି, କୁହନ୍ତି, ବନ୍ଧୁ, ମୋ ବୋହୂର ଚିକିତ୍ସା ଆବଶ୍ୟକ, ମୋ ପୁଅର ଚିକିତ୍ସା ଆବଶ୍ୟକ, ମୋତେ କିଛି ଟଙ୍କା କରଜ ଦିଅ, ମୁଁ ପରେ ଫେରାଇ ଦେବି। ଆମେ ଏହା ଦେଉଛୁ କାରଣ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ନିଜର ମନେ କରୁ, ଭାବୁଛି ଯେ ଆଜି ନୁହେଁ, ତେବେ କାଲି ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଫେରି ଆସିବେ। ଆମର ଏପରି ଭୟ କାହିଁକି? କାରଣ ଆମେ ହୃଦୟରେ ସାପ। ଆମେ ଏପରି ଲୋକ ଯେ ଆମେ ଲୋକଙ୍କ ଦୁଃଖ ବୁଝିପାରୁ, ଲୋକଙ୍କ ଯନ୍ତ୍ରଣା ବୁଝିପାରୁ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମର କାମ ସରିଯାଏ, ସେହି ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ରଙ୍ଗ ଦେଖାନ୍ତି, ତେବେ ଆମର ହୃଦୟ ଆଘାତ ପାଏ ଏବଂ ଏହା ଯୋଗୁଁ ଆମେ ଭଲ ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ଭୁଲିଯାଉ। ତେଣୁ ବନ୍ଧୁ,
आगामी 48 घंटा मध्यरे तुमर विश्वासर मध्य परीक्षा हेब। विश्वासर एपरी परदा उठिजिब जे सेही विश्वास तुमर विश्वास को विश्वासघातरे परिणत करिब। देख, तुमे विश्वासघातकता द्वारा गभीर भावरे विचलित होइछ। तुमे जहांकु विश्वास करिथिल से तुमकु केवल जंत्रणा, आखिरे लुह एवं तुमर स्वप्न भांगी देइछि। बंधुगण, आगामी 48 घंटा मध्यरे सतर्क रुह। आगामी 48 घंटा मध्यरे तुम सहित एपरी एक घटना घटिब जहां तुमर बुद्धि को बांधी देब। जेतेबेले जने व्यक्तिंक बुद्धि बांधी होई जाए, सेही व्यक्ति निष्पत्ति नेबारे दुर्बल होई जाए। सेही निष्पत्ति तुमको नरकर रास्तारे ठेली दिए किंबा सेही निष्पत्ति तुमको क्षति पहुंचाए। तेनु मु तुमको कहिबाकू चाहूछि, तुमको निज बुद्धि एवं विवेचना सहित आगकू बढ़िबाकू पड़िबो। अनेक समयरे आमे जहा करू, आमे लोकंक द्वारा प्रभावित होई आमर व्यवसाय, आम परिवार, आम चाकिरी विषय निष्पत्ति नेबा आरंभ करू। तेनु तुमे एपरी भूल करिबा उचित नुहे। देख, तुमे निज जीवन निष्पत्ति नेबाकू यथेष्ट सक्षम। जदियो मु सहमत जे बंधु माननकठारु परामर्श नेबा बहुत गुरुत्वपूर्ण एवं मु तुमको एहा मध्य कहूछि जे आगामी 48 घंटा मध्यरे तुमे निश्चित भावरे तुम चारि पाखरे किछि अभिज्ञ लोकंकु देखिब। तुमे सेमानंकर परामर्श नेब, तुमे सेमानंकर परामर्श नेब, किंतु निष्पत्ति तुमर हेबा उचित। कारण जदि तुमे काली ग्रहण कर, जदि तुमर कोनोसी क्षति हुए, जदि तुमर किछि भूल हुए, तेबे तुमे सेही बंधुंकु अनुताप करिबा उचित नुहे। मु तांको कथारे एहा कली, मु तांको कथारे एहा कली ना। समस्तंक कथा सुन, किंतु तुमर हृदय जहा कहे ताहा कर। कारण आजिर मनीष पाखरे से शक्ति एवं क्षमता नहीं जे से टिके क्षति परे पुणी उठी पारिबो, ठिया होई आगकू बढ़िबाकू चेष्टा करि पारिबो। देख, जेतेबेले तुमे काहाकू विश्वास कर, तेबे ताहा संपूर्ण न कर, किंबा जदि तुमे ताहा न कर, तेबे देख पाप कर नाही। कारण आजिर समयरे जेउ संपर्क गढ़ी उठुछि ताहा केवल नाममात्र। सेही संपर्क गुड़िकरे भावप्रवण शक्ति नहीं, ना बुझिबार शक्ति, ना सत्यर शक्ति। बंधुगण, देख, आजिर समयरे जदि तुमे संपर्क बजाय रखिबाकू चाहुछ, तेबे तुमको निश्चित भावरे तीनोटी शक्ति व्यवहार करिबाकू पड़िबो। भावप्रवण शक्ति, बुझिबार शक्ति एवं सत्यर शक्ति। किंतु आजिर समयरे केही सत्य सुनिबाकू चाहुनाहांती। आजिर समयरे व्यक्ति को केवल मिछर मिठा पुड़ी खुआई दियंतु एवं तुमर काम कर। जदि आजि तुमे तुमर कोनोसी संपर्कीयंक पाखकू जाई तांको वास्तवता कुह, जदि तुमे तांकू तांकर सत्य कुह, तेबे सेही व्यक्ति तुरंत विरक्त होइजिबे। से एपरी कहिबार साहस किपरि कला। किंतु जदि तुमे सेठारे एक छोट खाद्य प्रस्तुत करी ताकू खाइबाकू दिय, तेबे तुमर बंधु माने तुमर पाद धोई पीबे। एहा कलिजुग। महाभारतरे मध्य भगवान कृष्ण अर्जुन को कहिथिले जे जदि तुमे सत्यर सामना कर, तेबे तुमकू अनेक कष्टर सम्मुखीन हेबाकू पड़िबो। किंतु आजि लोक माने सत्य सुनिबाकू मध्य चाहंती नहीं। जदि मु तुम विषय मिछ कहे, तेबे तुमे कहिबो, ओ गुरुजी तुमे कौन कहुछ? ओ गुरुजी, मु तुमर कथा सुनी खुशी हेली। किंतु जदि मु तिक्त सत्य प्रकाश करे, तेबे तुमे मोते घृणा करिबा आरंभ करिबो। तेनु बंधुगण, जदि तुमे जीवन रे आगकू बढ़िबाकू चाहुछ, तेबे तुमकू तुमर सत्य को ग्रहण करिबाकू पड़िबो। कारण एक सरल मिछ तुमकू केवल एक मुहूर्त पाई खुशी आनिबो, किंतु एक सरल सत्य तुमकू जीवनव्यापी खुशी आनिबो। निज प्रति ध्यान दियो बंधुगण, एवं एबे निज उपरे काम करिबा आरंभ कर। जदि तुमे तुमर जीवन गढ़िबाकू चाहुछ, तुमर स्वप्न पूरण करिबाकू चाहुछ, तेबे तुमकू उठिबाकू पड़िबो, ठिया हेबाकू पड़िबो। तुमर स्वप्न पछरे, तुमर संपर्क पछरे एवं तुमर प्रियजनक पछरे दौड़िबाकू पड़िबो। जदि तुमर जीवन साथी विषय तुमर मनरे कोनोसी प्रकारर संदेह अछि, जदि तुमे तुमर जीवन साथी विषय छोट छोट कथा पाई मध्य असहज अनुभव करुछ, तेबे तुमे बसी परामर्श करिबा उचित एवं कोनोसी तृतीय व्यक्ति को तुमर वैवाहिक जीवन रे प्रवेश करिबाकू दियो नाही। कारण देख बंधुगण,
ବର୍ତ୍ତମାନ ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କ କେବଳ ନାମକୁ ମାତ୍ର। ଲୋକମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ଛାଡ଼ପତ୍ର ପାଇଁ କୋର୍ଟକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। କେବଳ କହିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ଯେ ମୁଁ ଛାଡ଼ପତ୍ର ଚାହୁଁଛି। ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ 7 ଜନ୍ମ ପାଇଁ ଏକ ବନ୍ଧନ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଜିର ସମୟରେ ଯଦି ବିବାହ 7 ଦିନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ରହିଥାଏ ତେବେ ଏହା ଏକ ବଡ଼ କଥା। ତେଣୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୁଁ ସବୁବେଳେ ତୁମକୁ କହେ ଯେ ଯଦି ତୁମେ ତୁମର ଜୀବନସାଥୀ ବାଛ ତେବେ ତାକୁ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଭାବରେ ବାଛ, କାରଣ ଦେଖ, ଆଜିର ସମୟରେ ଲୋକମାନେ କେବଳ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଚରିତ୍ରକୁ ଭଲ ପାଇବା ଉଚିତ। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଆଚରଣ ବାଛ, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବାଛ ନାହିଁ। ମୁଁ ଏହା ପୁଅ ଏବଂ ଝିଅ ଉଭୟଙ୍କ ପାଇଁ କହୁଛି।